Good morning, everyone. So for today's video, we will cook an isdarita. So giluto na to itong sibuyas, kamatis, ahos, luya, atsal, ug ang tanglad. Taran! Ito na ang paa sa tanglad. Tayon, we will put a sauce, tomato sauce. Then, we will add 2 cups of water para di iuhaw sa gugma. Oy! Dayon, ibutan na nato ang isda. Then, lahugay-lahugay anay, then takluban, dayon butangan na og vegetables. Dayon tapos na ang isda Rita, presenting to you. Thank you.